अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। दोस्तों, मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता है और रोता है, जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस और जिन की अरवाह हस्बे मरातब उसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका ताल्लुक रहता है। कब्र पर आने वाले को पहचानती है और ये कहना कि फ़लाँ की रूह फ़लाँ के अंदर चली गई या उसने दोबारा जन्म लिया, ये अक़ीदा कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। दीन इस्लाम में बता दिया गया है कि जब मुसलमान मरता है तो उसकी रूह को खोल दिया जाता है कि जहाँ चाहे जाए। सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहम मिले, एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि क्या पेश आया है। कहा, क्या जिंदा और मुर्दे भी मिलते हैं? यानी फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और उन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे जाए। क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? देखें, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो वो मरने वाला शख्स, उसको ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर उस दुनिया यानी आलम बरज़ख में आ गए हैं और इसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारब हैं और हमारे बहन भाई हैं, हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब उस मुर्दे की रूह निकल जाती है ना, जब उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें भी देख रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। यानी उसकी जो रूह होती है वो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है और उसको ये पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब उसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है कि ऐ लोगो, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुँचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसका आगे होने वाला क्या है। यानी आगे आने वाले जो मरहले हैं वो अच्छे हैं, उसके लिए आसान हैं या सख्त हैं, उसको पहले पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलने वक्त की जो सख्ती है उसी से मुर्दे को महसूस हो जाता है। तो मोमिन बंदा कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन की कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और जो गुनाहगार, फासिक, फाजर, बेनमाजी इंसान होता है वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है, क्या लोगो, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐ मेरे बच्चों, अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया और उनके लिए घर मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कब्र, अंधेरी कोठड़ी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो? उसे बहुत घबराहट हो रही होती है तो वो अपनी जुबान हाल से कहने की कोशिश करता है, क्या लोगो, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल उसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली, हमारी पिछली दुनिया में जिसमें हम पहले थे, वहाँ हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपनी किसी मुर्दे की कब्र पे जाता है तो वो मुर्दा उस कब्र पे आने वाले को पहचान भी लेता है कि ये हमारा फलां शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया हुआ हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है तो कब्र में तो फिर वो पहचान कर भी उसका कोई तवज्जो और ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है। अच्छा, आप कब्र पर जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्र वालों, तुम पर सलामती हो। इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो कब्र के अंदर हैं और वो मुर्दा जो कब्र के अंदर है उसको ये चीज़ पता होती है, वो फिर वहाँ से याद भी कर रहा होता है अपने घर वालों को। जब वो याद करता है, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए, मुर्दे के लिए इसाले सवाब करता है तो जब उसके लिए वो तोहफ़ा बनाकर उसको पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है और उसको ऐसी खुशी मिलती है, उस वक्त उससे पहले ऐसी खुशी उसे कभी मिली ही नहीं होती। जब कोई बंदा किसी के लिए इसाले सवाब करता है, जो उस वक्त उसको खुशी मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो बहरहाल वो अपने घर वालों को याद करता है। जो गुनाहगार बंदा होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है कि हम बहुत ऐश की ज़िंदगी में थे,
کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی، گناہگار کے لیے تو وہ بڑا عیش۔ وہ سوچتا جو ہماری زندگی تھی دنیا والی، وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ تو اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر عالم کی جو زندگی ہے، یعنی قبر کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اور جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ ہے عمل۔ عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس مسلمان میت کی نماز جنازہ میں 40 لوگ شامل ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ والا سنت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔ فی الحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیے اور بیل آئیکن بھی دبا لیے تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔